Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright, okey. Assalamualaikum. Selamat kembali ke kita punya kelas design theory. Alright, okey. As I mentioned last week, sepatutnya saya kena bagi you punya assignment. Alright, okey. So I would like to release the assignment by today. Okay. So kita akan tengok assignment dan saya akan explain apa you guys nak kena buat. So any question you guys can ask me later on. Alright, okay, boleh? Boleh sir. Alright. Okay, just to recap, you have 4 assessment that you have to go through. The first one is assignment 1. The second one is assignment 2, and then the third one should be your final project, and the last one should be your quizzes. Alright, okay. So this one is the first one. Alright, okay. Inilah assignment yang pertama untuk you guys punya design theory. Apa you guys dah belajar yang sebelum-sebelum ni. Okay, kita akan tengok dekat sini. Alright, okay. Assignment pertama ni adalah individual, alright, yang di mana dia akan mengambil sebanyak 20% daripada total 100% kita punya coursework marks, okay. So you guys kena analyze a brochure and recreate the brochure based on the element and principle of visual design that you have learned using any software like Photoshop ke Adobe Illustrator ke ataupun InDesign lah. So since that saya hanya ajar you guys baru on Photoshop, alright, okay. So biologically you guys memang dah boleh guna Photoshop lah. So see nanti on kita punya kelas kita akan go through untuk kita punya Adobe Illustrator. Okay, so kita akan you guys, maksudnya you guys juga akan boleh guna Illustrator lah untuk buat you guys punya assignment ni. Alright, okay. So assignment punya specification, alright, okay. Student are required to choose a brochure of a sport product. Alright, okay. So apa you guys kena buat adalah you guys kena pergi mana-mana brochure punya mana-mana company yang menjualkan sports product lah, okay. So you guys kena ambil dia punya brochure. Tak kisahlah dia jual kasut saja ke, dia jual baju saja ke, dia jual baju dengan kasut ke, ataupun dia jual barang-barang sport seperti tenis ke, badminton ke, bola sepak ke, benda anything related to sports. Tak semestinya yang common sports yang awak tengok sekarang dekat Malaysia ni kita ada. Katalah for example you nak do some ski, ice ski, dan go cari pergi tengok orang punya brochure untuk ice ski. You minat orang untuk water rafting, pergi cari spot untuk water rafting, as long kan dia sports punya produk. Right, okay. So you dah dapat you guys punya brochure, you guys first thing you guys kena identify elemen-elemen yang digunakan dalam dia punya brochure tu. Apa visual design dia, apa yang dia buat, apa teori yang dia pakai. You sendiri decide sebab you dah belajar all those theory kan. Okay, you sendiri decide. Okay, and then if the design tak ada teori yang dia apply, dan sebagainya, apa you guys kena buat adalah based on pada design yang you guys ada tu brochure tu, you guys kena recreate balik satu brochure baru untuk orang kata apply balik semula design-design yang sepatutnya bagi menggantikan brochure yang you guys dah dapat. Alright, okay. So for example, right, you guys pergi jumpa ada satu brochure kedai kasut Al Ihsan, kononnya lah you guys pergi Al Ihsan, you guys jumpa ada brochure dia. Okay, any type of brochure saya tak kisah, boleh, tak jadi masalah. Double fold, single fold, trifold, okay, terpulang pada you guys. Okay, so you tengok Al Ihsan dia jual kasut. So you tengok elemen-elemen yang ada pada brochure dia macam tak cantik. Okay, nombor telefon tak kena, elemen tak kena, desktop tak ada, colouring hancur dan sebagainya. So apa you guys kena buat? You guys kena recreate balik satu lagi brochure baru, okay, untuk
replace balik yang Al-Ihsan tadi tu, okay, dengan mengapply all you guys punya elemen-elemen yang you guys ada. You guys tak boleh macam for example, oh sir saya buat design ni macam ni sebab color dia tak cantik, so saya apply color ni. Oh saya letak kasut ni dekat sini kenapa? Kasut dia buat ni nampak macam tak cantik, saya letaklah kat sini. Tak. Every single thing yang you guys buat, there must be ada reason dan ada teori yang kita apply. Mesti ada benda yang kita boleh jawab. Why, kenapa kita buat macam tu? Kenapa dia punya macam ni dan apa kita punya. Bukan kita nak fight dengan dia, no. Okay, it's not the things that you nak fight. Kita nak suggest something yang a bit much more better compare dengan yang you guys dah pernah jumpa. Alright? Okay. So, apa you guys boleh buat? You guys boleh guna content yang sama dalam brochure tu. Kalau brochure tu jual kasut, you guys boleh pakai kasut yang sama. You guys boleh pakai information yang sama. Tak ada masalah. Maybe in terms of font berbeza, in terms of organization of information berbeza, maybe in terms of color berbeza. Okay, you the one who decide macam mana you guys punya brochure tu akan jadi in the end of the day. Alright? Okay? Alright, so far boleh faham setakat tu? Faham, sir? Alright. Boleh. Boleh Alright. Okay. Lepas tu apa you guys kena buat? Okay. You guys kena pergi dekat kita punya software. You guys kena buat you guys punya own browser lah. Okay. So remember tak bila kita nak buka Photoshop ni, saya cakap pasal Photoshop sebab kita dah belajar Photoshop. Nanti illustrator pun saya akan tunjuk. Dalam Photoshop, you guys ada yang kita bila kita nak create new kan dia keluar pop-up. Kan selalunya kita pilih as paper kan. Lepas tu kan ada yang dulu saya pernah tunjuk dengan you guys yang kita ada web web design boleh, video and animation boleh. Lepas tu kita ada poster boleh. Ada brochure kat situ. So you guys kena tengok brochure yang you guys nak pakai. Okay, tri-fold, bi-fold semua dan sebagainya lah. Alright, okay. Dan lepas you guys ada design, you guys punya design tu kena save dalam bentuk JPEG. Alright, okay. Dah buat semua, save dalam bentuk JPEG. Dan you guys kena buat presentation. Alright, okay. Dalam presentation you guys kena introduce, okay. Introduce apa brochure yang you guys buat, apa company related dan apa yang dijual, okay. Lepas tu tunjuk gambar depan dan belakang, maksudnya you show lah. Alright, okay. The front and the back of that particular brochure. Alright, okay. Image of the new layout, front and back, maksudnya after you explain the original of that particular brochure and then now you explain the new one, that means the one that you are trying to propose, and then the 5 element ataupun the 5 principle of visual design yang you guys rasa you guys dah implement dalam you guys punya own poster. Alright, okay. So every single each presentation must self-recorded, okay, yang ada explanation of item number 1 sampai item number 4, okay. So you guys punya presentation you guys kena self-recorded, okay. Yang di mana dalam you guys punya video self-recorded tu mesti ada tunjuk introduction of the brochure itself, the brochure itself, and then you punya brochure, dan you guys kena explain apa elemen-elemen dan kenapa you guys punya brochure ni adalah lebih baik daripada brochure yang sebelum itu. Alright, okay. So video presentation kena submit sekali dengan original brochure, okay, dan juga brochure yang you telah design menggunakan Google form yang nanti saya akan ready dalam you guys punya Google Classroom. Alright, okay. So bawah ni saya sertakan juga dengan markah skim pemakan. Ada elemen yang akan kita tengok, principle, knowledge of skill dan juga presentation aid lah. Saya nak tanya. Ya. 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 Yang video tu kan ada limit masa ke? Saya setkan sampai 5 minit je. Jangan pergi lebih sangat. Okay, sir. Alright, try to compress within 5 minutes. Boleh? So far ada soalan tentang yang ni? Ada soalan kawan-kawan? Semua okey, boleh faham? Boleh faham? InsyaAllah. Faham. Boleh, alhamdulillah. Alright.
Mana budak-budak design lah, tak ada pun. Budak multimedia tak ada. Banyak budak pelajar-pelajar bahasa. Okey, semua boleh? Tak ada soalan Boleh. Alhamdulillah. Alright, okay. So, delivering time. Delivering time Okay, delivering time dia you guys kena submit 2 minggu selepas tarikh ni. Itu dia punya delivering time. Okay. Submission adalah yang terakhir adalah 2 minggu selepas tarikh ni. Maksudnya dia akan jatuh pada 2 hari bulan 5. Right? Okay. Akan jatuh pada 2 hari bulan 5. Je ke 2 hari? Betul lah. Akan jatuh 2 hari bulan 5. 2 ke 3? Sorry. 1. Tu dia akan jatuh pada 2 hari bulan 5. Okay, boleh? Boleh sir. Alright. Boleh, sir. Okay. So kalau ada soalan, in case in future you guys ada soalan, boleh tanya dengan saya direct dekat dalam kita punya group. Just ask me, insya-Allah saya akan cuba tolong dengan you guys. By the meantime, saya kejap lagi saya akan post soalan ni kat dalam you guys punya Google Classroom. So you guys boleh tengok, akan ada sediakan form sekali untuk you guys tu. So any question you guys just keep asking. Jangan senyap, jangan tak tahu hujung dah nak submit nanti baru nak tanya. Memang saya tak dapat tolong lah. Saya bagi tahu awal. Anything related to assignment, tanya siap-siap awal. Okay. Sebab saya tahu you guys akan go for very long punya holiday. So saya tak nak you guys cramp up everything semua dalam you guys punya one shot, tak nak. So saya bagi you awal untuk you guys prepare untuk you guys buat nanti. Alright. Okay. Boleh? Boleh? Boleh sir. Alright. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja untuk briefing kita punya kelas. Since that tomorrow is going to be Nuzul Al-Quran, okay. Kita ada kelas esok sebenarnya. And then okay, saya bagi tahu macam ni. Kalau besok kita tak buat kelas, kita kena buat kelas ganti. Kalau besok kita buat kelas, kita tak payah buat kelas ganti. Macam mana? Esok. Besok kelas kita 1-2 kan? Okey tak besok kita buat kelas, kita running kelas macam biasa je sebab kelas kita pun online, betul? Betul. Yang lain semua bersetuju? Setuju. Setuju Sebab besok saya nak ajar awak Illustrator. Boleh tak esok? Boleh. Alright, okay. So kita jumpa esok pukul 1 dan pukul 2 untuk Illustrator. So at least saya bagi awak early exposure untuk Illustrator. So nanti later on you guys boleh choose lah either to choose untuk menggunakan Photoshop ataupun gunakan Illustrator to be part of you guys punya software dalam you guys punya assignment ni nanti. Alright, okay? Okay, kalau tak ada soalan saya rasa itu saja. Kita jumpa esok. Thank you guys. Assalamualaikum. Salam, thank you sir. Thank you. Salam. Salam. Terima kasih. Sama. Terima kasih sir. Sama.